Dragi moji gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam govoriti kako na prirodan i siguran način liječiti nešto što se naziva sindrom kroničnog umora. Ovo je jedan od onih sindroma koji se često lako teško dijagnosticira, međutim abnormalni porast osoba koji se kontinuirano osjećaju umornima. U današnjoj emisiji ću vam reći što je sindrom kroničnog umora, koji su simptomi da znate da ste možda vi u ovoj situaciji, koji su potencijalni uzroci i naravno u drugom dijelu emisije ću vam dati moje osobne preporuke kako se ova vrsta problema rješava na potpuno prirodan i siguran način. Svatko od nas se povremeno bori sa umorom i osjećajem opće slabosti. Takvi slučajevi povremenog umora obično imaju uzrok koji je lako identificirati. Umor predstavlja već klasičnu frazu koja je ušla u medicinski rječnik, doduše samo kao opis stanja, ali ne i kao i dijagnoza. Sindrom kroničnog umora definiramo kao dugotrajnu, tešku, onesposobljavajuću malaksalost bez mišićne slabosti. Pretpostavlja se da su psihološki čimbenici odgovorni za jedan nepoznat dio slučajeva. Riječ je o gotovo trajnom osjećaju umora koji se s vremenom postupno pogoršava, smanjuje razinu vaše energije i utječe na kognitivne funkcije. Umor na toj razini drastično utječe na psihološko blagostanje te narušava kvalitetu života. Kronični umor nije isto što i pospanost, iako se često popraćen željom za spavanjem i nedostatkom određene vrste motivacije. I svi s vremena na vrijeme imaju nekakav osjećaj umora koji najčešće brzo prođe i to možemo jednostavno shvatiti što se zapravo događa. Međutim, sindrom kroničnog umora je nešto sasvim drugačije. To je ono kada nešto imate problema raznih tipova kao što je kronični umor duži vremenski period. I za ovakvu vrstu problematike postoji određeni specijalni termin koji mi u medicini označavamo sindrom kroničnog umora. Sindrom kroničnog umora se naziva mijalgični encefalomijalitis, ME ili MECFS u skraćenoj verziji. Kronična bolest koju karakterizira ekstremni umor koji traje više od 6 mjeseci. Ovaj umor se ne može objasniti osnovnim zdravstvenim stanjem. Zapravo, jedan od glavnih izazova bolesti je taj što je nemoguće dijagnosticirati laboratorijskim testovima. Međutim, neki stručnjaci vjeruju da je usko povezano s umorom nadbubrežne žlijezde ili upalom tijela u cijelom sustavu. Sindrom kroničnog umora se može pogoršati nakon obavljanja aktivnosti koje koriste fizičku ili mentalnu energiju. Simptomi se kreću od vrlo blagih do težih, a zatim se mogu pojaviti i nestati bez ikakvog upozorenja. U nekim slučajevima umor je simptom ozbiljnog medicinskog problema koji zahtijeva liječenje. Ipak u većini slučajeva uzrok umora leži u stilu i načinu života. To je samo uz odlučne promjene u dnevnoj rutini moguće povratiti vitalnost i energiju. Anksioznost i prekomjerni rad najčešći su uzroci kroničnog umora. Mi nažalost živimo u vremenima kada osim kronične depresije, stresa, anksioznosti, gutamo enormne količine lijekova i jedemo abnormalno lošu hranu. Mi smo, moji dragi gledatelji, u toliko velikom problemu da to apsolutno je nevjerojatno za reći. Mi danas jako dobro znamo, evo otkad postoje mjerenja, koliko smo mi bolesni, koliko mi lijekova pijemo, nikada više otkad su računanja nismo bili bolesni, nikad više nismo pili lijekova, nikad više nije bilo medicinara, medicinskih ustanova, nikad više nismo jeli lošu hranu. To je jedan uzročni posljedica ovog našeg načina života koji traje zadnjih 30 do 40 godina. Jedan od tih naravno razloga je da počinjete razvijati upravo ovaj sindrom kroničnog umora koji vi ne znate dijagnosticirati, ali kontinuirano je prisutan i značajno narušava kvalitetu vašega života. Koji su simptomi koji se povezuju sa sindromom kroničnog umora? Kronični umor može početi iznenada sa simptomima sličnim gripi, ali za razliku od gripe može trajati cijeli život. Osim umora često vas prate i dugi ozbiljni simptomi, kao što su bolovi u zglobovima, bol u mišićima, slaba koncentracija, gubitak pamćenja,
povećani limfni čvorovi, glavobolje, noćno znojenje, probavni poremećaj poput sindroma iritabilnog crijeva. Oboljeli od sindroma kroničnog umora također doživljavaju značajne promjene u razinama razdražljivosti, promjenama raspoloženja, napadima panike, anksioznosti i depresije. Prema studiji obavljenoj u Family Practice 36% osoba sa CFS-om bilo je klinički depresivno, a 22% je ozbiljno razmišljalo o samoubojstvu u prošloj godini. I to su nekakvi alarmantni podaci. Moji dragi gledatelji, dakle osobe koje imaju kronični umor, koji traje mjesecima, godinama, čak 22% osobe je razmišljalo o samoubojstvu. Kao i uvijek, ključ je da vi morate promijeniti način života. Kako ćete vi mijenjati način života i se morate educirati. Možete učiti od mene jer ja godinama radim na tome da vas educiram što je zdrav način života, ali čitajte knjige, pratite i druge osobe diljem svijeta koji se bavi zdravim načinom života i prirodnim lijekovima. Problem je što mi danas živimo u vremenima indoktrinacije putem medija, televizije i interneta gdje vi redovito dobite informacije koje vama najčešće značajno pogoršavaju psihološko i fizičko zdravlje. I ovo mi super jednostavno možemo shvatiti jer samo moramo vidjeti kakvi smo mi bili prije 30-40 godina i kakvi smo mi danas. Da ne kažem, u zadnjih možda 10 godina se rapidno pogoršao psihološki, fizičko zdravlje svih nas praktično u cijelome svijetu, a ključ naravno leži u ovom načinu života koji mi redovito prakticiramo. Koji je uzrok ovoga poremećaja? Još uvijek znamo vrlo malo o kroničnom umoru, a nažalost uzrok je još uvijek nepoznat. Dok istraživači dalje traže temeljni uzrok CFS-a, postoje preliminarni nalazi da hormonalna neravnoteža, loš odgovor imunološkog sustava, virusne infekcije, kronično nizak krvni tlak, loša prehrana, lijekovi mogu uzrokovati ovaj poremećaj. Osim toga, istraživanja pokazuju da sindrom kroničnog umora može biti povezan sa oksidativnim stresom, celijakijom, osjetljivošću na hranu i alergijama na hranu. Jeste me čuli, moji dragi gledatelji? Opet povezujemo sa načinom života. Kako smo mi hranu jeli prije 30, 40, 50 godina i kako jedemo danas, to apsolutno nije ni blizu. Ova današnja hrana ili zapravo velika većina hrane koju kupujete u dućanima i slično je krcata hormonima, kemikalijama, antibioticima, hrpa tih otrova koje vi unosite svaki dan u svoje tijelo. I što se još vama dogodi? Isto tako razni stručnjaci vama desetljećima govore da vi trebate jesti 3, 4, 5, 6 obroka dnevno da bi bili zdravi. Ima li tu, dragi moji gledatelji, ikakve logike? Da ja jedem 5 puta dnevno da bi bio zdrav. Sve bi to imalo smisla da mi imamo danas čovječanstvo da je nikada bilo zdravije. Upravo je suprotno, mi danas imamo cijelo čovječanstvo koje je nikada bilo bolesnije. S jedne strane je takva situacija, s druge strane znamo zašto se nama nameće da mi ovoliko jedemo, da mi imamo svi prekomjernu tjelesnu težinu, da pijemo velike količine lijekova i zašto smo zapravo mi bolesti. Rekao sam vam, ključ je biti pametan, educirati se i onda dati svoje razmišljanje o svome tijelu, kakva je situacija potencijalno sa svojim zdravljem ili generalno sa zdravim načinom života, a ne da se vama nameće nešto od čega ste vi sve bolesniji i bolesniji. Liječenje. Uklonite osjetljivost hrane i alergene. Sve više istraživanja ukazuje na vezu između alergija na hranu i osjetljivosti i sindroma kroničnog umora. Alergije na određenu hranu, pelud, metale i druge kemikalije iz okoliša mogu uzrokovati sve veći broj osoba sa CFS-om. Na primjer, jedna od najčešćih osjetljivosti hrane danas je netolerancija na gluten, netolerancija na laktozu, alergija na kazein, netolerancija na druge uobičajene alergene. Također mogu biti u korijenu kroničnog umora. Ostali uobičajeni alergeni uključuju orašaste plodove, kikiriki, mliječne proizvode, soju, školjke, kvasac i sl. Jer mi danas, znate kako je to interesantno, moji dragi gledatelji, ove alergije su prije 30-40 godina bile, 90% manje nego što su danas. Sva ova hrana je krcata i glutenom i laktozom, svim ostalim kemikalijama koje nama danas značajno narušavaju zdravlje. Nama se tu kontinuirano govori da je to nešto što je u redu za naše tijelo, međutim, mi nikad to ne napravimo.
Kada ste zadnji puta pročitali etikete na onim namirnicama koje konzumirate? Nikada, je li tako? Kada ste zadnji puta pročitali nuspojave lijekova na onim kutijama što dobijete? Nikada. Jer zatvarate oči i onda nemojte čutiti što ste bolesti i što ne znate pronaći ni problem za bilo koju bolest, kao što danas govorimo o sindromu kroničnog umora. Dakle, jedna od onih situacija koje se danas često povezuje i studije sve više govore, bit će alergije na hranu, netolerancija na hranu. Možda toga niste apsolutno ni svijesti, što veliki broj vas ni nije, a onda naravno da ne znate riješiti ovaj vrstu problematike. Dalje što ću vam preporučiti je povećate unos vitamina B. Prema studiji obavljenoj u časopisu Journal Royal Society of Medicine, istraživači su otkrili izravnu vezu između smanjene razine vitamina B i razine sindroma kroničnog umora. Studija se usredotočila na vitamin B6, riboflavin i tiamin. A istraživači vjeruju da je B6 ili piridoksin posebno važan. Hrana vitamina B6 uključuje divlju tunu, losos, banane, govedinu hranjenu travom, slatki krumpir, puretinu, lješnjak i češnjak i kuhani špinat. Vitamin B6 pomaže u prevenciji i ublažavanju umora i podržava zdrav imunološki sustav. Kao što je gore navedeno, neki istraživači vjeruju da određeni virusi igraju ulogu u CPS-u, stoga povećanje razine B6 može biti koristan tretman. B6 pomaže u održavanju funkcioniranja T stanica, onemogućuje vještiju borbu protiv infekcija. Vitamin B12 može potaknuti energiju, smanjiti depresiju, spriječiti neurološku degeneraciju i zaštititi vas od nekih vrsta karcinoma. Vitamin B12 je kritična hranjiva tvar koja podržava metilacije i može pomoći u poticanju poboljšanja raspoloženja, razine energije i boljih kognitivnih funkcija. I zato jedan od mojih uvijek preporuka, vitamini B skupine su vam specijalno dobri, specijalno B6 i B12, uzimate ga uz namirnice, kada to niste u stanju, onda ga uzimate uz kvalitetne dodatke prehrane. Ali ti dodaci prehrani, moji dragi gledatelji, moraju biti ekstremno visoke kvalitete. Daleko više dodataka prehrane koje vi kupujete su kompletno smeće, nema nikakav utjecaj na vaše zdravlje. Zato morate saznati koji su najbolji svjetski proizvođači, koji proizvode najkvalitetnije dodatke prehrani, a onda možete uzimati vitamin B12 kao način prevencije i liječenja kroničnog umora, mogu vam značajno pomoći. Koji minerali igraju ključnu ulogu iz ove situacije? Prije svega povećate unos kalija i magnezija. Istraživanja pokazuju da kalij i magnezij mogu pomoći u poboljšavanju funkcija povezanih sa sindromom kroničnog umora. U studiji obavljenoj u britanskom časopisu The Lancet utvrđeno je da pacijenti sa sindromom kroničnog umora imaju nisku razinu magnezija, koja je činila nizak broj crvenih krvnih stanica. Ako imate sindrom kroničnog umora, razmislite o dodavanju ovih namirnica bogatih magnezijem koje ćete dodati u svoju prehranu. Špinat, blitva, sjemenke bundeve i kefir, bademi, crni orah, avokado, tamna čokolada i banane. Ove ukusne namirnice mogu vam pomoći u prevladavanju kroničnog umora, a jedan od simptoma nedostatka magnezija i podržavanje zdrave živčane funkcije, zdravu razinu šećera u krvi, regulaciju krvnog tlaka i još mnogo toga. Procjenjuje se da gotovo 80% odraslih osoba nema dovoljnu količinu ovih esencijalnih minerala, kao što su u pitanju vitamini. Jer sva ovo loša, katastrofalna hrana što jedete ima 0 nutrijenata u sebi, a što još gore, imaju u sebi nešto što se naziva antinutrijenti. Ovo prevedeno znači, vi kada pojedete zdjelu super kvalitetne salate, koje najčešće ne volite jesti, ona je krcata sa vitaminima, mineralima i slično koje poboljšava vaše zdravlje. Međutim, vi pojedete zdjelu salate i poslije toga pojedete kolač, sladoled ili nešto drugo, ili kombinirate zdjelu salate sa nečim izuzetno lošim, kao što ne znam, loše meso, ne znam, hamburgeri, pice ili šta god da već radite, onda se događa da i ono malo minerala i vitamina što vi već ubacite u tijelo sa lošim namirnicama apsolutno poništavate. Dakle, loše namirnice u sebi najčešće sadrže antinutrijente koje poništavaju utjecaj minerala, vitamina i drugih nutrijenata u tijelu.
I zato nakon dugog vremena, tjednama, mjesecima, vi naravno razvijate kroničan problem sa nedostatkom bitnih minerala i vitamina. I vi naravno nikada nećete znati koji vam minerali i vitamini fale ako ne odradite nekakve pretrage. A najčešće to nikada nećete raditi i onda jednostavno živite u blaženom neznanju, kontinuirano ste bolesni, kontinuirano ste kronično umorni, a možda mogu pomoći vitamini B skupine, možda kalij, možda kalci, recimo magnezij su vam ekstremno bitni. Međutim, to najčešće nećete raditi i onda nastavite ovaj problem. Što vam još preporučiti? Prije svega treba vam koenzim Q10, oko 75 mg dnevno, jer jača imunološki sustav i štiti vas od infekcija i bolesti srca. Uzmite L-karnitin, 1000 mg dnevno na prazan stomak. Ovaj prirodni lijek omogućuje masnim kiselinama ulazak u mitohondrije gdje se pravi gorivo za naše tijelo. Značajno povećava razinu energije. Uzimajte lecitin, 1200 mg dnevno u 3 preporučene doze jer daje energiju i jača imunitet. Od biljaka će vam pomoći astragalus i echinacea i posebno čak čaj od maslačka i čaj od korijena čička. Jedno su ove prirodne biljke koje vam daju energiju, daju vam dakle prije svega jači imunitet. Mislim, njih ima izuzetno puno. Vi svi koji još niste možda pročitali moje knjige o isprekidanom postu i čudesnim prirodnim lijekovima, to je mislim velika šteta za sve vas jer vas učim i putem knjiga i ovako putem interneta što je generalno zdrav način života. Nažalost, ne toliko krivo vidjeti, ja vam to svaki dan gledam. Mi sve lošije živimo, sve smo više bolesni, sve manje želimo išta raditi da mi budemo zdravi. Najgore možda od svega toga je da znate živjeti zdravo, da prakticirate recimo redovito isprekidani post, da uzimate prirodne lijekove, bi značajno produžili i kvalitetu svog života, spriječili se od bolesti i živjeli bi puno duže. A ne da smo mi danas u situaciji kada nikad više bolesnih osoba nije bilo i što još situacija je neinteresantna. Otkad postoje mjerenja, mi smo imali jedan vremenski period kada je naše čovječanstvo prosječno živjelo sve duže i duže. Počeli smo opadati i po prosječnim godinama života što je katastrofa. Rekao sam vam po milionti puta, živjeti zdravo zahtijeva da se vi počnete truditi i živjeti zdravo. Ništa u životu ne dolazi radi toga što se ne moramo truditi, jel tako moji dragi gledatelji? Samo što je nama nametnuto i mi smo postali enormno ljeni, sve želimo napraviti u roku minute, dvije, na kraju krajeva nikad ništa ne napravimo. Ključ u svemu stoji edukacija, rad na sebi i onda ćemo na duge staze prevenirati i liječiti bolesti. To mora biti prirodno, mora biti sigurno i mora biti bez nuspojava. Sve ostalo nema nikakav utjecaj na vaše zdravlje. Kao je situacija sa sindromom kroničnog umora. Ja sam ovdje vama nabrojao 10 prirodnih lijekova koje može pomoći, međutim vama apsolutno ništa neće pomoći ako ne kompletno ne promijenite način života. Ako pušite, konzumirate alkohol, jedete 5 obroka dnevno, gutate enormne količine lijekova, vama ništa ne može pomoći. Zato želim da se osvijestite, radite na sebi, učite, prakticirajte zdrav način života, da si kupujete šansu da se ova situacija poboljša. A sve vas koji želite saznati kako se putem zdravog načina života značajno jača imunitet, obavezno pogledajte ovaj moj video zapis jer sam u njemu opisivao kako ćete putem zdravog načina života imati enormno jak imunitet na potpuno prirodan i siguran način. Moji dragi gledatelji, hvala što me pratite. Bog vas blagoslovio, Bog blagoslovio vašu obitelj. Vidimo se drugi puta, lijepi pozdrav.